wait lang. Okay, so you need to tap it dito, dito, front na ka, atuba ka, and then you need to follow who will say the reaction. Okay, sige, kuha na to. Practice pa rin. Ayaw na, boss na. Okay, so you need to memorize ito. Okay. Okay, that's it. So na-memorize na rin mo dito, boy. Hindi kayo ang microphone eh, makalimut siya, boy. So, dapat na-anishin ko siguro count mo para mag-guess. Pag pinag ka second. Hindi, wamay second kasalanan O, sige. Are you ready dito, boy? Ayaw na. Okay na ka dito, boy? Ayaw. O, magkuhin mo na Ayaw. dito. Ayaw ka mo, ha? Ay, ikaw man na mo, magduna na medyo. Wamay ninyo. Ayaw mo tanaw. Ayaw mo tanaw. No, cheating. Hindi mo magtanaw sa likod. Stop ka na, John. Sige, tanaw. Boy, tanaw. Sige. Balik. First action, siya. First, then second, third. Okay. Stop. Ah. Stop na. Okay, second dito. Imo na i-play. Sayaw sila. Imo man di pa memorize ang maayo. Guhit lang sila ito na mag-stop music. May guhit sila ito mag-stop music. Okay, sige. No cheating, no cheating. Yes. Hindi lang sa dito. Yes. Okay, Sige, George. memorize Sunda, na si sila Boy. ng action. Sunda, si Boy niya, si action ni Boy. Magdungan pa mo duha, balik kita na. Paspas. Magdungan na. Bala na sila. First action. Second, don't say something dito. Boy, ayaw sultin. Don't say something word. Okay. Wala to na. That's it. Wala ka, Boy. Okay, next. Ayaw pagtanaw dito ha kung bili pa mo kumito. Sunda. Sunda. Si George. Second action. And then the third action. Sige. Guhit. Okay, sige. Pagkuhiton, buligin. Si Bartok dito ba? Sunda si Bobby. Yan sa action mo sunda siya. Sige. Go. No words ha, walang isolve. Okay, sige. Sige, Tita Cara, rilitin mo kay Tita Glor. Okay, sige, first action.
Relay the action. Action na po ang ginabaran. Unsa man ito? Unsa man ito is action? Sige lang. Yeah, go. Ready? It is a right now. Kaya gamay at kasi gamay. Sige, first action with Lord. Ang first action ay yung Aaron and Aaron. Ito akong game. Second action. Alilay action do ha. Okay na. Okay, sige. Sige, relay. I-relay ni mo din Wendy. So siya ang original na ni-copy sa action ni Wendy. Dalawa mo siya. Ang original. Sige, let's check. Namatay ang pasyente. Action ay yung Lord. I-relay mo kay Wendy. Sige. Si Boy o si George. Yay!